दरकार ठारू अधिक आराम और औकात ठारू अधिक प्रेम मनीष को अकर्पण्य कर दे थाए। आपण को ताहा मिले नहीं जहाँ आपण चाहते ताहा मिली थाए जोंथिपाई आपण योग्य। यह विधान अटे। एथिपाई निजको योग्य करंतु। निज परिस्थिति पाई निज स्वप्न को बदलवा उचित नुहे बरम निज स्वप्न हिसाब रे निज परिस्थिति को बदलवा उचित। हृदय भांगिबा भी भल होइथाए काहेकि ना हृदय भांगिबा परे लोक माने बड़ बड़ काम करथांती। हृदय बड़ रखिबे तो परिचय आपे आपे बढ़ीजिवो। जहाँक पाखरे आशा अछि से लक्ष्य थर हारिबा परे भी हारंते नहीं। रणभूमि रे एकुटिया लड़िबार साहस रखंतु। तेणुकि सारा दुनिया आपनक विरोध रे होई जांतु ना काहेकि। उठ जाग और सेते पर्यंत अटकंतु नहीं जेते पर्यंत लक्ष्य प्राप्त न हो जाइछि। पसंद तांकु करंतु जे आपनक भितरे परिवर्तन आनि परिबे। नचेत प्रभावित मांकड़ भी खेलाउथुवा व्यक्ति भी करिपारे। फरक एथिरे पड़े नाही कि आपण कौन और केमिति देखा जाउछंदी। फरक एथिरे पड़े था कि आपण कौन करिपारिबे। जेबे कोनसे दिन आपनक सामना रे कोनसे समस्या आसिला नाही तो आपण सुनिश्चित होई परिबे कि आपण भूल रास्ता रे चलिबा आरंभ कर देलेनी। व्यस्त हेबा पर्याप्त नुहे। व्यस्त तो पिंपुड़ी भी होइताए। प्रश्न यह कि आपण केउं काम रे व्यस्त अछंदी। जेबे पर्यंत कौनसी काम को करा जाय नहीं सेते पर्यंत ताहा असंभव लागिथाए। थरे हारिबा परे पुणी थरे चेष्टा करिबारे विचलित होंतु नहीं काहेकि ना एही थर आरंभ शून्यरू नुहे अनुभवरू हेबो। परिचय करिबार अछि तो एमिति करंतु कि जदि केही आपनक निंदा भी करिवे तो सामना लोक को विश्वास हेबो नहीं। केही किछि भी कहंतु निजको शांत रखंतु काहेकि ना खरा केते भी प्रखर हेउ ना काहेकि समुद्र को सुखाई परिबे नहीं। आपनक जीवन रे जदि केही अटकाउछंती बारण करूछंती कि गाली करूछंती तो तांको धन्यवाद करंतु काहेकि ना जो बगीचा रे माली न थाए से बगीचा शीघ्र उजड़ी जाए। जो परिश्रम करिया पई आपण आज पछ घुंचा देउछंती ताहा काली आपनको सफलता देव। झास देई दियंतु सेही परिश्रम रूपी अग्नि रे निजको काली आपनको ताहा हीरा करदेव। समय परिस्थिति को बदलै दे थाए और परिस्थिति मनीष को। दुनिया आपनको उपदेश रे बदलिबो नहीं। दुनिया आपनको उद्धार रे बदलिबो। सफलतार रास्ता रे चालुथिबा समय रे हाथ धरिबा लोक कम और गोड़ टाणिबा लोक अधिक मिलिबे। गोटिए समय रे गोटिए काम करंतु और एमिति करिबा समय रे निज पूरा आत्मा सेथिरे लगै दियंतु आ बाकी सब भूली जांतु। दुनिया जेबे आपण को पागल कहबाकू लागिबो तो बुझिजे कि आपण उचित रास्ता रे चालुछंती। निज उपरे एते काम करंतु कि लोकन को निज औकात आपे आपे नजर आसीजिवो। लक्ष्य निजर स्वप्न होई रहिजिवो जदि से जको अधिक प्रेम करिवे। निज रहस्य काहाको कहंतु नहीं। एही अभ्यास आपण को नष्ट करदेव। जदि परिश्रम अभ्यास होइजिवो तो सफलता भाग्य होई जाए। आचार्य चाणक्य कहिसंती जदि केही व्यक्ति आपण को अणदेखा करूछंती तो तांकु आउ भाव देवा मूर्खता अटे। बुद्धिमान व्यक्ति से अटंती जे निज उपेक्षा को शक्ति रे बदलाई दियंती और निज मूल्य एते बढ़ाई दियंती कि लोक माने तांकु पाइबा पई तरसी जिवे। यार अर्थ यह कि जदि लोक माने आपण को अणदेखा करूछंती तो यह भावंतु नहीं कि आपण दुर्बल अटंती बरम भावंतु कि आपण के भितरे एबे से प्रभाव नहीं जहाँ तांको आकर्षित करि परिबो किंतु एहा को बदलाई दिया जाय पारे आ एही परिवर्तन आपणक हाथ रे। बेले बेले एमिति होइथाय कि आमे काहाकू अति निजर करिनियंती तांको जत्न करथांती तांको सम्मान देइथांती तांको पई सब किछि करथांती किंतु प्रति बदଳରେ कोन मिलिथाय उपेक्षा करिबा अणदेखा करिबा धोखा देबा एमिति काहेकि होइथाय। कोन आपण वास्तव रे एते बेकार अटंती कि लोक माने आपणकर खातिर करबा ही भूली जिवे। नुहे भूल आपणकर नुहे बरम आपणक भावनार अन्य पई आपण निजको सस्ता कर दियंती सहजरे निजको उपलब्ध कर दियंती आ जेउ जिनिस सस्ता मिलथाय ताहार खातिर केही करंती नाही। एहा जीवनर कटु सत्य अटे। चाणक्य कहिसंती कि जेउ मनीष निज दुर्बलता को निज ढाल करि नंती तांको दुनियार कोनसी शक्ति हराई परिबो नाही। जदि आपण को लागुची कि आपण दुर्बल अटंती तो निज दुर्बलता को निज शक्ति करंतु। आचार्य चाणक्य कहूतिले कि जदि कोनसी साप विषधर भी होई न थाउ तथापि ताको विषधर परि देखाइबा उचित। अर्थात
जदि आपण बहुत भल मनीष अटंती, बहुत सीधा साधा अटंती, तथापि लोक मैंने आपण को खातिर करेंगे ना। जदि आपण अधिक दयालु अटंती तो लोक मैंने आपण को मूर्ख भावे, आपणकर फायदा उठेबे। एथिपाई केवल बुद्धिमान हेले किछि हुए नहीं, आपण को वास्तविक होबाक पड़िबो। जदि आपण सचोट अटंती तो सचोटता सहित चालाकी भी करबा शिखंतु। चाणक्य नीति कही कि सिंह जंगल रे शिकार करिथाए किंतु निज दल को केबे धोखा देन थाए। अर्थात जदि आपण चालाक अटंती तो आपण केवल निजको सुरक्षित रखिथांदी, किंतु जदि आपण धोकेबाज अटंती तो आपण अन्यर क्षति करिथांदी। जदि आपण मजबूत हेबा पई चाहउछंती तो चालाक हुंतु, किंतु केबे भी अन्य को धोखा दियंतु नहीं। मने रखंतु, जो मनीष समस्तक उपरे आखि बंद करी भरोसा करथांदी से सबले धोखा खाइथांदी। चाणक्य कहिथिले बुद्धिमान व्यक्ति कम कहिथांदी और अधिक शुणिथांदी, किंतु आजिकाली लोक माने ओलटा करछंदी। जरूरी ठारू अधिक भावनात्मक हुंतु नहीं, कहीं दुनिया भावनात्मकर फायदा उठाई थाए। जो मनीष निज उपरे नियंत्रण होता है से ही वास्तव में शक्तिशाली होती। आज चाणक्यंकर गूढ़ रहस्य को जानिबा, किपरि लोकंकर मानसिकता जानिकरी निज रणनीति करी निज शक्तिर सदुपयोग करी दुनिया को निज इशारे चलाई पारिबे। आपण चाहते कि आपणकर केही केबे जिते चेष्टा कले भी क्षति करि न पारंतु, तो आजिर एही 7टी चाणक्य नीति आपण को लुहा परी मजबूत करदेव। यह केवल कथा नुहे, यह सही खंडा अटे जहा चाणक्य तांक शिष्य को देथिले, जोंथरे से प्रत्येक चालाक शत्रु को धोकेबाज संपर्कीय आ स्वार्थपर बंधुरारू निजको रक्षा करि परिबे। जदि आपण चाहउछन्ते कि आपनक पाखरे सही ज्ञान रहू बोली जोंथरे आपण को केही गुप्त मध्य क्षति पहुंचाई पारिबे नहीं, तो एही शिक्षणीय भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो भल लगे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करंतु। तेरे चलंतु जानबा सही 7टी नियम विषय रे। जो व्यक्ति ज्ञान आहरण करिथांती तांका आड़को केबे दुर्भाग्य आसी न थाए। एही 7टी नीति आपनकर जानिबा अत्यंत आवश्यक। आउ एही नीति गुड़िक आपण को एमिति मनीष रे परिवर्तन करदेव जहाको दुनिया जिते भांगिया को चाहिले भी भांगी परिबो नहीं। प्रथम नीति, शत्रु को क्षमा करबा मूर्खता अटे, ताको बुझिबा बुद्धिमानी होइथाए, सेथिरो शिखिबा सफलता अटे। एहार अर्थ हेउची आचार्य चाणक्य कहिसेंति कि जेबे केही व्यक्ति आपण को बारंबार क्षति पहुंचाइबा को चेष्टा करथाए, मानसिक रूप रे भावनात्मक रूप रे सामाजिक रूप रे, तो तांको क्षमा करदेबा कोनसी महानता नुहे बर मूर्खता होइथाए। क्षमा सेतेबेले करबा आवश्यक जेतेबेले सामना व्यक्ति निजे भूल को स्वीकार कर सारिथाए आ तांको ठारे परिवर्तन भावना थिबो। किंतु जदि केही बारंबार आपण को भांगिबा को चेष्टा करथाए, आपण को सरलतार फायदा उठेई थाए, तो एमिति व्यक्ति को चिन्हिबा और तांको व्यवहार गभीरता को बुझिबा बुद्धिमानी अटे। चाणक्यଙ୍କ अनुसार जीवनर प्रत्येक क्षत और धोखा एक शिक्षा होइथाए। जदि आपण एही शिक्षा को निज योजन रे परिवर्तन करि पारुछन्ति, तो ताहा सफलता अटे। जेबे केही आपण को क्षति पहुंचाई थांती, तो कांदिबा और भांगिबा बदले एहा देखंतु कि से आपण को कौन शिक्षा देले। कहा उपरे आखि बंद करी भरोसा करबा उचित नुहे। प्रत्येक हस पछरे थिबा उद्देश्य को बुझिबा जरूरी होइथाए। आ सबुठारो जरूरी आपण को आत्मबल। कहार व्यवहार रे निज आत्मबल को दुर्बल हेबा को दियंतु नहीं, हेले एहा को निज जीवन रे किपरि आपणैबे। जेबे केही व्यक्ति आपण को सह विश्वासघात करथांती, तो साधारणतः आमे भांगी पड़िथांती और भावना रे आसी तांको क्षमा कर देथांती आ से पुणी थरे सही भूल को दोहराई थांती। किंतु चाणक्यଙ୍କ एही नीति अनुसार सर्वप्रथम आमको शांत रहिबा आवश्यक, तापरे सही व्यक्तिर स्वभाव और उद्देश्य को बुझिबाकू हेबो। कौन से वास्तव रे भूल रे एमिति करूछंती कि जानी बुझी करूछंती। जदि से जानी बुझी करूछंती, तो आपण को तांको ठारू दूरे जिबा उचित। तापरे सही परिस्थितिर विश्लेषण करिबा उचित। आपण केउठारे भूल करिछंती, कौन आपण तांको शीघ्र भरोसा करनेले, कौन आपण संकेत को अणदेखा करथिले। एही परि शिक्षा नै आपण आगको आपणक निष्पत्ति रे परिपक्व होई परिबे। भावना रे नुहे विवेक सह बंचिबा चाणक्यंकर रास्ता अटे। उदाहरण स्वरूप चाणक्य जेबे नंदवंश दरबार रे
अपमानित होई निज चुटी खोली देइथिले सेतेबेले से तांको क्षमा करनथिले। से नंदवंशर प्रवृत्ति को बुझिले। शासनर अहंकार, साधारण जनतार उपेक्षा और क्रूरता आ सेही आधार अनुसार योजना करिले। से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रस्तुत कले आ नंद राजा को सिंहासन विताड़ित करथिले। जदि चाणक्य केवल क्षमा कर देइथांते तो ना से इतिहास होइथांते ना चंद्रगुप्त सम्राट होइथांते। से अपमान को निज जीवनर उद्देश्य करनेथिले आउ एही नीति तांको महान करथाए। द्वितीय नीति, जेबे आपनको केही बारंबार भांगिबाकू चेष्टा करे तांको सामने चुप रहिबा ही सबुठारु बड़ प्रतिशोध अटे। एही नीतिर अर्थ हेउची आचार्य चाणक्य एही नीति माध्यम रे एहा सिखाउछन्ति कि जीवन रे किछि लोक एमिति होइथांती जे बारंबार आत्मसम्मान को आघात पहुंचाइबाकू चेष्टा करथांती। से चाहिथांती कि आपण भांगी पड़ंतु, क्रोध राशि भूल करि बसंतु और निज मानसिक संतुलन हराई बसंतु। किंतु एमिति लोकंक सामने मौन रहिबा ही प्रभावी उत्तर अटे। एही नीरवता दुर्बलता नुहे बरं एक रणनीति अटे। एक एमिति स्थिति जेउठी आपण निज शत्रु को निज स्तर पर्यंत आनिबा बदଳରେ तांको निज अणदेखारे जळाई थांती। जेबे आपण कहार अपमानजनक शब्द बा व्यवहार रे प्रतिक्रिया दियंती नहीं तो आपण से व्यक्ति को तांको नकारात्मक सह एकुटिया छाड़ी देथांती। चाणक्य मानुथिले कि चुप रहिबा एक एमिति नीरवता अटे जहा शत्रुर सबुठारु बड़ पराजय होई जाए। काहेकि ना से आपणको प्रतिक्रिया को अपेक्षा करथांती आ जेबे ताहा दियंती नहीं तो तांको निज हार नजर आसी थाए। मौन से अस्त्र अटे जहा शांति रे चली थाए किंतु प्रभाव गभीर पकई थाए। आपण एहाको निज जीवन रे किपरि आपणई पारिबे जानंतु। जेबे केही व्यक्ति आपनको बारंबार नीचा देखिया चेष्टा करिवे अबा आपनको आत्मविश्वास को दुर्बल करिया पई चेष्टा करिवे अबा आपनको जीवन रे नकारात्मकता व्याप्त करिबा को चेष्टा करिवे तो एमिति लोकंक शब्द रे घांटीबा ठारू भल कि आपण तांको निज नीरवतारे जवाब दियंतु। मौन रही आपण निज ऊर्जार रक्षा करथांती आउ ताकू निज लक्ष्यर दिगरे लगाइथांती तो धीरे धीरे एमिति लोक आपनको जीवनरू दूरे जांती। काहेकि ना तांको सही प्रतिक्रिया मिले नहीं जहार तांको अपेक्षा थिला। आपण निज जीवन रे एक अनुशासन बनै परिबे जेउथिरे आपणकर प्राथमिकता थिबो, उन्नति थिबो आउ सही व्यक्ति जे रास्ता रे प्रतिबंधक होइथाए तांको शब्द को अणदेखा करिबा आपणकर अभ्यास होइजिवो। मने रखंतु जेबे आपण शांत रही निज काम रे लागिथांती सेतेबेले आपण सबुठारु अधिक शक्तिशाली होइथांती। उदाहरण स्वरूप जेबे चाणक्य को नंदवंशर राजा सार्वजनीन रूप रे अपमानित करथिले से प्रत्यक्ष रूप रे कोनसी प्रतिक्रिया देइ नथिले, ना कोनसी क्रोध ना तर्क करथिले, केवल नीरव रहिथिले। किंतु सेही नीरवतारे ही तांकर सबुठारु बड़ रणनीति लुचि रहितला। से सही अपमान को निज जीवनर उद्देश्य करनेथिले और मौन रही योजना करथिले जहा पूरा नंदवंश को समाप्त कर देथिला। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट करी चाणक्य यह सिद्ध करदेले कि मौन केवल शब्दर अनुपस्थित नुहे, यह एक सुनियोजित युद्ध नीति अटे। तांको मौन रहिबा ही तांकर सबुठारु बड़ प्रतिक्रिया हैला और शत्रुर पराजयर कारण मध्य हैला। तृतीय नियम, जी आपन को दुख देउची तांको क्षमा करंतु किंतु द्वितीय थर सुजोग देवा निज सह विश्वासघात अटे। आचार्य चाणक्यर एही नीति सेही लोकंक पई एक चेतावनी अटे जे निज जीवन रे बारंबार गोटे व्यक्ति पाखरे धोखा खाई जांती आ तापरे भी तांको बारंबार क्षमा कर दैथांती। क्षमा करबा एक महान गुण अटे किंतु एहा सेते पर्यंत उचित अटे जेतेबेले सामना लोक को सुधारिया पई सुजोग अछि। जदि केही आपनक सह बारंबार विश्वासघात करिथाए, आपनक भावना सह खेलिथाए आउ आपनक भरोसा को भांगी थाए तो चुपचाप तांको क्षमा करबा निज आत्मसम्मान को पादरे दळिबा परि होइथाए। चाणक्य कहिसंति कि क्षमा सेते पर्यंत मूल्यवान अटे जेबे पर्यंत से आत्मरक्षक सह जोड़ी होइथाए, किंतु जेबे क्षमा आत्मविस्मृति होई जाए और सामना व्यक्ति को द्वितीय थर सही भूल करने को सुजोग देवे तेबे ता क्षमा नुहे आत्मविनाश हो जाए। आपण बारंबार तांको क्षमा करी तांको भितर एही भावना भरी देइथांती कि से किछि भी करि परिबे
आपण सबुथर परी सहन करने। एही नीति एही कथा को बुझाई थाए कि काहाको क्षमा करवा ठीक अछि, किंतु बुद्धि माने एथिरे अछि कि तांको सेतिके निकटतर हेबाको दियंतु नाही जेउठी से आपण को भांगिथिले। तांको आपण निज जीवन रे किपरि आपणाई पारिबे। जीवन रे बेले बेले एमिति किछि संपर्क आसी थाए जहा आरंभ रे हमको बहुत प्रिय लागि थाए, किंतु धीरे धीरे से संपर्क आम आत्मसम्मान को गिरिबा को लागि थाए। कोनसे बंधु संपर्कीय अबा साथी बारंबार आपणक सरलतार फायदा उठाती और आपणक भावनात्मक रूप से आघात पहुंचाती तो तांको क्षमा करबा आपणक मनर शांति पाई जरूरी होता है, किंतु तांको द्वितीय थर सही स्थान देवा मूर्खता अटे। आपणे एही नीति को आपणाई एमिति लोकंक ठारू दूरता रखिपारिबे। क्षमा करबा आपोरे निज रास्ता रे चलिबा एहा ही हेउची आत्मरक्षा। आपण निज भीतर ऊर्जा को सही व्यक्ति को बारंबार बुझेबारे नष्ट करंतु नाही। आगको बढ़ंतु और सही मानक ठारे निवेश करंतु जे आपनकर सम्मान करिथांती। चाणक्य हमको सिखाई छंती कि जीवन रे प्रत्येक आघात परे शिखिबा जरूरी अटे, किंतु बारंबार गोटे जागरू शिक्षा पाइबा मूर्खता अटे, बुद्धि माने नुहे। उदाहरण स्वरूप चाणक्य जेतेबेले नंद वंश रे अपमानित हेले सेतेबेले से सही अपमान को क्षमा करले नाही ना पुणी थे तांको उपरे विश्वास करिले। जदि से क्षमा करि भी दैथांते तथापि से नंद राजा को द्वितीय सुजोग देई नथांते कि से पुणी थरे तांको अपमानित करंतु। से सीधा मार्ग बाछिले। नंद वंशर समाप्त करिबा आउ एक एमिति व्यवस्था तैयारी करिबा जेउथरे योग्य को स्थान मिलिबो। जदि चाणक्य सही अपमान को भूली पुणी थरे से दरबार को फेरी जाइथांते तो इतिहास किछि अलगा होइथांता, किंतु से एहा सिद्ध कले कि क्षमा और दूरता एका साथी रे चली पारिबो। आपण काहाकू हृदय क्षमा करि पारिबे, किंतु निज जीवन रे पुणी थरे सही स्थान देबा बुद्धिमानी नुहे। एही नीति जीवनर वास्तव सुरक्षा अटे। चतुर्थ नीति, जे व्यक्ति आपण को भोलापणर फायदा उठांती तांको ठारू दूरता करिनेबा ही वास्तव बुद्धिमानी अटे। आचार्य चाणक्य एही नीति स्पष्ट भाव में कहिसंती कि दुनिया रे प्रत्येक केही आपण को भोलापण अबा सरल स्वभावर सम्मान करि नथांती। किछि लोक एमिति होइथांती आपण को नम्रता को दुर्बलता भाबी नैथांती आ बारंबार आपण को व्यवहार करिया को चेष्टा करथांती। जदि केही व्यक्ति आपण को भोलापण को देखिथांती आ ताहार आधार रे बारंबार मानसिक और भावनात्मक आघात करिथांती तो सेतेबेले से व्यक्ति केवल आपणकर नुहे बरं आपण को आत्मसम्मानर भी अपमान करिथाए। एही नीतिर अर्थ हेउची जदि जीवन रे देखंती कि केही आपणक सरलता को देखिया बदले ताको माध्यम करछंती तो सही समय आसी जायछि ताको निज जीवन रु दूर करबा पई। प्रत्येक संपर्क से बंधुत्वर हेउ कि संबंधी हेउ कि प्रेमर हेउ सेथिरे सम्मान हेबा जरूरी अटे। जदि केही आपणक सरल स्वभावर फायदा उठाउछंती अबा सबबेले आपणको ही दोषी साब्यस्त करूछंती तो से संपर्क विष होई जाय। चाणक्य कहिसंती कि भावनारे बोहि जाई एमिति लोकंकु जागा देबा आत्महत्या समान अटे। एहाको आपण निज जीवन रे केमिति आपणाई पारिबे। जेबे आपणकु एहा अनुभव हेबो कि केवल जने व्यक्ति केवल आपणक सह अछंती काहेकि ना आपण ना कहि पारंती नाही कि बुझामणा करि नियंती त सेतेबेले जरूरी होई पड़े कि आपण थरे अटकी आत्ममंथन करंतु। कौन से व्यक्ति आपण को वास्तव में महत्व देउछंती अबा आपण को सहज स्वभावर प्रयोग करछंती। आपण निज भितरे निर्णय नेवार शक्ति मजबूत करंतु और ना कहिबा सिखंतु जेउठी आपण को सीमा को बारंबार भंगा जाय थाए। बुद्धिमानी एथिरे अछि कि आपण निज आत्मसम्मानर सुरक्षा और सही लोक मानक ठारू दूरता रखंतु जे आपण को भावना को महत्व दे नथांदी। मने रखंतु आपण काहा पई केते भी भलो करंतु जदि से व्यक्ति स्वार्थी अटंती तो से केबे आपण को भल गुणर खातिर करिवे नाही। एथिबई चाणक्यंकर एही नीति को आपणाई निज जीवन रे मानसिक संतुलन और सम्मान को बजाय रखि पारिबे। उदाहरण स्वरूप जेबे चाणक्य राजनीति रे पाद रखिले तो से भी केते थर नम्रता को आपणाई थिले, किंतु जेबे एहा अनुभव हेले कि किछि राजा और दरबार रे तांको नम्रता को दुर्बलता भाबुचंती आ तांको विचार को अणदेखा करूचंती तो सेतेबेले स्पष्ट निर्णय नेले। से एमिति लोकंक ठारू दूरता बढ़ाई देले
ଓ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ନନ୍ଦବଂଶ ସହ ଲଢ଼େଇ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ଯେବେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ତ ସେ ବୁଝିଗଲେ କି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ସହଜତାର କୌଣସି ଖାତିର ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ କି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପରିଣାମ ଏହା ହେଲା କି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରି ଶିଷ୍ୟକୁ ଠିଆ କରାଇଲେ ଓ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯଦି ଚାଣକ୍ୟ ଭାବୁକ ହୋଇ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଥାନ୍ତେ ନା ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ପଞ୍ଚମ ନୀତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭରସା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଆତ୍ମବିନାଶର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଟେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ସବୁ ହସୁଥିବା ଚେହେରା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆମର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମ ଅସଫଳତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପିଠିରେ ଛୁରା ବି ମାରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଠିନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ ଓ ତାଙ୍କ ଛଳନା କରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେବା ତ ଏହା ନା କେବଳ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ ଓ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିବା ହୋଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି କେହି ଥରେ ଧୋକା ଦେଲେ ତ ତାହା ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତ ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭୁଲ କରିଲେ ତ ଏବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଏହି ନୀତି ଏହି କଥାର ଚେତାବନୀ ଅଟେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ରୂପରେ ଫେରିଆସିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାଇ ପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଆଉ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ ତ ହୁଏତ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିପାରନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଥରେ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ। କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ଓ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଏହା କହିଥାଏ କି ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଣକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦବଂଶର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିଲେ ତ ସେ ନା କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିଲେ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲେ। ସେ ନନ୍ଦବଂଶର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲେ ପୁଣି ତାହାପରେ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ରଣନୀତି ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶାସନକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଣକ୍ୟ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତେ କି ସେ ବଦଳି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଶାସନ ସିଂହାସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ନା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଏହିସବୁ କଥାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେବା ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ନା କି ଛଳନା ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତରେ ଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ନୀତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୌନ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଖରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ନୀତିରେ କଟୁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକ ଆମ ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ଆମ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚାରିପଟୁ ପ୍ରଶଂସା, ବନ୍ଧୁତା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ତା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଯାଏ ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ଥିଲେ ସେ ଅଚାନକ ନୀରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦୂରତା ବଢ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି ଅବା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଅଟେ କାହିଁକିନା ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟରେ ପୁଣି ଲେଉଟିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଖ ଓ ସଫଳତାରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ନୀତି ଶିଖାଇଥାଏ କି ଯିଏ ତୁମ କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଖୁସିରେ ସାମିଲ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା ଓ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟରେ ହସି ହସି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଲୋକମାନେ କେବଳ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯିଏ ଋତୁ ପରି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଉ କିଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟର ସାଥୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ନନ୍ଦବଂଶର ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାଗଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ବିଦ୍ୱାନ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ଥିଲେ ଚୁପ୍ ରହି ତାଙ୍କ ଅପମାନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କେହି ବି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଲେ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ଅପମାନର ବିରୋଧ କଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ସେହି ଘଟଣାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ସେ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅପମାନ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଂଶ ଥିଲା। ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ସାଥିରେ ନାହିଁ ସେ ସୁଖରେ କେବଳ ବୋଝ ଅଟନ୍ତି। ସପ୍ତମ ନୀତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସିବା ବି ଅପମାନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗଭୀର ଓ ମାର୍ମିକ ନୀତିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ବି ସମ୍ବେଦନ ନଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନଥିଲା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ହେବେ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆମ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମ ମନ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଓ ଜୀବନ ସହ ଆମେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଲୁହକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ନା ସାହାରା ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଉପହାସ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ ଏପରି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବେଦନର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ଭାବାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାରାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଆଉ ଯେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଅବା ଆପଣଙ୍କ ପୀଡ଼ାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ତ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଓ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହିଥାଏ କି ଭାବନା ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ କରିବା ଉଚିତ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନା କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ହସ ବି ସେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ କରିବା ଉଚିତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିବେ। ଏହା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ନନ୍ଦରାଜାର ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ପୁରୁଣା ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ କଟୁତା ଅନୁଭବ କଲେ ଯିଏ ସେହି କ୍ଷଣରେ ମୌନ ଥିଲେ ଯେବେକି ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ହସରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଯିଏ ସଂଘର୍ଷରେ ସହଭାଗୀ ଥିଲେ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ କି ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ଲୁହକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରେରଣାରେ ବଦଳାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଝରୁଥିବା ସମୟରେ ମୌନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜୟୀର ଭାଗିଦାର କରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୀଡ଼ା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୀଡ଼ା ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।